बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तानी समुंदर में 9,000 अरब का खजाना। हुकूमत ने काम शुरू कर दिया। आलमी तजारत समुंदर से होती है और इसी वजह से दुनिया का कोई भी मुल्क देख लें, अगर उसके पास समुंदर है तो वो जरूर बिल जरूर तरक्की याफ्ता या अमीर हो सकता है। चीन, दुबई, सिंगापुर और हांगकांग, यूरोप इसकी बड़ी मिसालें हैं और अब इनमें पाकिस्तान का शुमार भी हो सकता है। बहुत कम ऐसा होता है कि किसी मुल्क के पास समुंदर हो और वो तरक्की याफ्ता ना हो, और अब इसी तरह पाकिस्तान का शुमार भी उन ममालिक में होगा जो समुंदर के बाइस तरक्की याफ्ता होंगे। दरअसल आखिरकार पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से एक तारीखी फैसला लिया गया है और ये फैसला है पाकिस्तानी समुद्रों में छुपे खजानों से फायदा उठाने का। हुकूमत की तरफ से मुल्क के समुद्री शोबे की मुकम्मल बहाली के लिए एक जामिया मंसूबे की मंजूरी दी गई है, जिसका मकसद है मौजूदा 2610 अरब रुपए की आमदनी को बढ़ाकर 9,000 अरब रुपए तक ले जाना। लेकिन ये नया मंसूबा क्या है और कैसे मुल्की मईशत में तारीखी इनकलाब लाएगा, आए देखते हैं। लेकिन पहले हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली हर अमेजिंग वीडियो बर वक्त मिल सके। दरअसल हुकूमत ब्लू इकोनॉमी से फायदा उठाना चाहती है और याद रखे समुंदर से जुड़ी मईशत को ब्लू इकोनॉमी कहते हैं। जब से इंसान ने माशी सरगर्मियों का आगाज किया है तब से पानी के जरिए तजारत का कलीदी किरदार रहा है। आज दुनिया की 90% तजारत पानी के जरिए यानी समुंदर के जरिए ही होती है। वैसे इसमें समुंदर और दरिया दोनों शामिल हैं। लाहौर जैसा शहर माजी में दरिया से तजारत करता आया था, लेकिन अब यहाँ पर रावी रिवर ही नहीं तो तजारत कैसे हो। दुनिया में ब्लू इकोनॉमी की GNP 2.5 ट्रिलियन डॉलर यानी 2500 अरब डॉलर है, यानी पाकिस्तानी तकरीबन ये 70,000 अरब रुपए बनते हैं। और याद रखें सिर्फ समुद्र और दरिया के जरिए सामान की तजारत इसमें शामिल नहीं, बल्कि एक ब्लू इकोनॉमी का तस्वुर बहुत वसी है, जिसमें माहीगिरी और इसमें पकड़ी जाने वाली समुद्री प्रोडक्ट्स की प्रोसेसिंग और इनकी तजारत और दरामदात और बरामदात सब कुछ शामिल है। ब्लू इकोनॉमी मैंग्रोव्स का अहाता भी करती है। इसी तरह मैरीन बायोटेक्नोलॉजी भी इसी ब्लू इकोनॉमी में शामिल है। जिस तरह किसी मुल्क की मईशत का अंदाजा इसके GNP यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से लगाया जाता है कि इसकी मजमूई मालियत कितनी है, तो ब्लू इकोनॉमी की वैल्यू मालूम करने के लिए ग्रॉस मैरीन प्रोडक्ट यानी GMP का अतला किया जाता है। ब्लू इकोनॉमी के पैमाने GMP के लिहाज से बात की जाए तो पाकिस्तान का GMP 1.5 अरब डॉलर है, जबकि इसके मुकाबले में बांग्लादेश का GMP 6 अरब डॉलर है और इंडिया भी 6 अरब डॉलर तक है। जबकि इंडिया ने सागर नामी मंसूबे से अपनी तरक्की का रास्ता भी चुन लिया है। उसने ऐसा मंसूबा बनाया है कि जिस कदर हो सके समुद्रों से फायदा उठाया जाए। दूसरी तरफ आखिरकार पाकिस्तानी हुकूमत ने भी वफाकी और सूबाई हुकाम को वाजिया रोड मैप दिया है, जबकि मुल्क के समुद्री शोबे की बहाली के मंसूबे पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए एक कमेटी भी बनाई है, जिसके तहत पाकिस्तान की समुद्री मईशत को 9,000 अरब रुपए पर लेकर जाना है। इस मंसूबे में बंदरगाहों के इंतजाम, आमदनी में इजाफे, डिजिटाइजेशन, जहाज साजी, जहाज तोड़ने की सनत, माहीगिरी और आबी ज़राअत समेत दीगर शोबों पर खास तवज्जो दी जाएगी। 120 से ज्यादा इक़दामात में शामिल अहम नकात में पाकिस्तान मैरीटाइम एंड सी पोर्ट अथॉरिटी का कयाम, कराची पोर्ट, पोर्ट कासम और गवादर पोर्ट के CEOs की तकर्री और दीगर अहम मंसूबे शामिल हैं, जो तयशुदा डेडलाइंस के अंदर मुकम्मल किए जाएंगे ताकि समुद्री शोबे की तंजीमें जल्द अज जल्द हो सके। अमल दरामद कमेटी के सरबराही वजीर दफा करेंगे और इसमें कानून नाफज करने वाले अदारों और इंटेलिजेंस एजेंसियों के आला अफसरान भी शामिल होंगे। ये कमेटी हर 15 दिन बाद इजलास मुनक्कद करेगी और तमाम मंजूर शुदा इकदामात पर अमल दरामद की निगरानी करेगी। मंसूबे के तहत पाकिस्तान में मैरीटाइम एंड सी पोर्ट अथॉरिटी के कयाम के लिए 30 मार्च 2025 की आखिरी तारीख मुकर्रर की गई। इसके तहत तजवीज किए गए बहुत से इकदामात हैं। कराची पोर्ट ट्रस्ट, पोर्ट कासिम अथॉरिटी और गवादर पोर्ट अथॉरिटी के CEOs की तकर्री सबसे अहम है। इसके अलावा CPEC के तहत गवादर पोर्ट की कनेक्टिविटी, ब्रेक वाटर की तमीर और गवादर को मुकम्मल डीप सी पोर्ट बनाने के दूसरे मरहले का आगाज भी शामिल है। कस्टम्स के किरदार में इजाफा, कराची पोर्ट पर 24 घंटे फ्रेट मूवमेंट की सहूलत जो इस वक्त सिर्फ 7 घंटे के लिए महदूद है। पाकिस्तान में जहाज साजी की फौरी जांच और इसकी सनत को फरोग देने के लिए इकदामात भी शामिल है। इसके अलावा इस मंसूबे के तहत कंटेनर की क्लियरेंस में तखीर कम करना, ट्रांसशिपमेंट ऑपरेशन में बेहतरी, नए टर्मिनल्स पर जदीद आलात की फरामी, तमाम बंदरगाहों के तीसरे फरीक से ऑडिट की तकमील, हार्बरी चैलेंजेस की ड्रेजिंग, कराची पोर्ट ट्रस्ट की अराजी के तनाजात का हल, रोके के कंटेनर्स की क्लियरेंस, हर चीज शामिल है। आप इस बात को सुनकर हैरत ज़दा रह सकते हैं कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी बंदरगाह यानी कराची बंदरगाह पोर्ट कासम सिर्फ और सिर्फ 7 घंटे काम करती है, जो कि गैर मयारी बंदरगाही इंतजाम का एक बड़ा अच्छा नमूना है। कराची पोर्ट, कासिम पोर्ट जिससे पूरा मुल्क चलता है, कराची पोर्ट ट्रस्ट के माली मसाइल पर भी तशवीश बहुत ज्यादा की जानी चाहिए, क्योंकि इसकी आमदनी का 80% हिस्सा तनख्वाहों और पेंशन पर खर्च हो जाता है, जिसकी वजह नाकस इंतजाम, अदम डिजिटल
ڈیجیٹائزیشن اور اضافی عملہ ہے۔ اسی طرح پاکستان کی بندرگاہ گوادر ہے جو دنیا کے اہم ترین سمندری راستے پر ہے۔ یہ ایسی بندرگاہ ہے جو ایک سال کے اندر پاکستان کو ترقی یافتہ ترین ملک بنا دے، لیکن انتظامیہ نہ ہونے کی وجہ سے سال ہر سال گزرنے کے بعد بھی اس کے پوٹینشیل سے کبھی فائدہ نہیں اٹھایا گیا۔ جی ہاں، وہی گوادر جو چین کو عرب ممالک تک رسائی دینے کے لیے اسے ایسا شارٹ کٹ فراہم کرتی ہے۔ چین کا سفر 10,000 کلومیٹر سے کم ہو کر صرف 3,000 کلومیٹر رہ جاتا ہے۔ 10 سال بعد بھی یہ راستہ ہموار نہیں ہو سکا اور پاکستان اس راستے کے ذریعے تیل کی عالمی تجارت کا اہم ترین مرکز بن سکتا ہے، لیکن انتظامیہ ایسی کہ 2013 میں شروع ہوئے سی پیک سے آج 2025 میں بھی کوئی خاص فائدہ نہیں اٹھایا گیا۔ پاکستان کے 80% لوگوں نے تو سمندر دیکھا ہی نہیں اور جنہوں نے دیکھا ہے وہ بھی صرف ساحل ہی دیکھا ہے۔ اسی طرح جب ملک میں 60 کی دہائی اور اس کے بعد صنعتی ترقی ہوئی تو ساحلی علاقوں کو اس سے باہر ہی رکھا گیا۔ ساری توجہ صرف جی ٹی روڈ پر دی گئی۔ ملک کی 1050 کلومیٹر ساحلی پٹی، 2,40,000 مربع کلومیٹر محیط، خصوصی اقتصادی زون اور 50,000 مربع کلومیٹر بر اعظمی شیلف اسے بحر ہند کے علاقے میں سمندری تجارت کے مرکز کے طور پر دیکھتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق 100 ارب ڈالر سے زیادہ کی مالیت کے ساتھ پاکستان بلو اکانومی میں ایک اقتصادی انقلاب برپا کرنے کی طاقت رکھتا ہے جو ملک کے روشن مستقبل کی ضمانت ہے۔ لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ ملک کی سب سے بڑی پورٹ صرف 7 گھنٹے کام کرتی ہیں، جبکہ ملک کی سب سے اہم پورٹ گوادر پورٹ اچھے طریقے سے کام ہی نہیں کرتی۔ پاکستان کا خصوصی اکنامک زون 2,40,000 مربع کلومیٹر ہے، جبکہ براعظمی علاقہ 50,000 مربع کلومیٹر ہے۔ بحر ہند 38 ممالک کے ساتھ لگتا ہے۔ یہ سب کا حق ہے کہ وہ اس کے وسائل کو استعمال کریں اور اس میں کوئی تنازع نہ ہو۔ ہماری انتظامیہ تو بیسک چیزوں پر بھی کام نہیں کر پائی۔ آپ ماہی گیری کی مثال لے سکتے ہیں۔ پاکستان اور خطے کے دوسرے ممالک کا مقابلہ کریں تو اس بات سے اندازہ لگایا جاتا ہے کہ پاکستانی مچھلی بیرون ممالک میں $2 سے $3 فی کلو گرام کے لحاظ سے فروخت ہوتی ہے، جبکہ بنگلہ دیش اور انڈیا سے جانے والی مچھلی $6 سے $7 میں فروخت ہوتی ہے، جس کی وجہ ہماری مچھلی کی پروسیسنگ کا ناقص نظام ہے اور ان ممالک میں، جبکہ دیگر بنگلہ دیش اور انڈیا میں اس چیز پر خصوصی توجہ دی جاتی ہے۔ ناظرین، بلو اکانومی پر اگر منصوبہ بندی کی جائے تو پاکستان چند دنوں میں کہاں سے کہاں پہنچ سکتا ہے، آپ اس کا اندازہ ہرگز نہیں لگا سکتے۔ پاکستان کی کراچی بندرگاہ اگر 7 گھنٹے کام کر اتنا منافع کماتی ہے تو سوچیں اگر یہی بندرگاہ 24 گھنٹے کام کرے تو پاکستان کہاں سے کہاں پہنچ جائے۔ جبکہ دوسری طرف اگر گوادر پورٹ کو اچھے طریقے سے چلایا جائے جو کہ آبنۂ ہرمز کے دہانے پر واقع ہے جہاں تیل کی عالمی تجارت 30% وہیں پر ہوتی ہے، اگر اس کو چین کے ساتھ ملا دیا جائے اور اچھے طریقے سے چین یہاں سے تجارت کرے تو یقیناً پاکستان تیل کی تجارت میں ایک بڑا حصہ حاصل کر سکتا ہے اور اربوں خربوں کما سکتا ہے۔ باقی آخرکار ایک مضبوط بلو اکانومی پالیسی بن چکی ہے اور دیکھتے ہیں اس کے ذریعے پاکستان کو ترقی کب ملتی ہے۔ باقی آپ پاکستان میں بننے والی بلو اکانومی کی منصوبہ بندی اور اس پر عمل کے بارے میں جو بھی رائے رکھتے ہیں ہمیں کمنٹ میں ضرور آگاہ کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر امیزنگ ویڈیو بر وقت مل سکے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ۔